Tam kawi tongkha kana nai tongkha je edisi hapang khamani kai tini da phonra edisi ni kuno kaitokori bana samung khlaijak ya ta abo kisa sungna musung ta lokorano sungu Winano jotono bele bele hambai tini जों थांनाय বিধানসভা নির্বাচনनि পরে TWF नि শুধু আসারামবাড়ি ব্লক কমিটিनि বৈরগनि জমায়েত খাইকা নিশ্চিত রূপে जों छिव 1000 বरै दिनि अरो खाइका सातुं वातै मानजागै दिनि दिनि प्रग्राम हम ददम जों खाइका যদিও সময়नि অভাবে চিনি अरो गोबांमा बक्ता বিশেষ বক্তা রং সিংহ বरै মথানি চিনি প্রেসিডেন্ট স্বপ্না দেববর্মা অনারেবল ডলিরিয়াং অনন্ত দেববর্মা চিনি লোকাল নেতৃত্ব বড় তঙ্গ জরা করিমবাগে আং তিনি বক্তব্য রিমালিয়া ককরৈ চিনি প্রোগ্রাম 100% তিনি সাকসেস জংকা বেলায় আং তংথকা ত্রিপুরানি 70 বছরনি পলিটিক্যাল হিস্ট্রি ও চিনি বৈরগ্ন থানসাং মানি আগি जों কোনো সময় আইকে নুগিয়া খবু খনায়া চিনি বৈরগ বিশেষ ভূমিকা নাহারি দङ হাসতে গনাঙ্গিনো বৈরগনি মানয়া এমন কোনো সামুং গरै বসাই বসা যদি লামা করজা খঙ্গে বৈরগ আসল লামাও সঠিক লামাও বরক তুই মানো আগিও जों চালারকসে বৈরগনো মাসাও দফানি ককটিদি কিন্তু जों তাবুক নুগো চিনি TWF नि বৈরগ বরকসে চালারকনো তাবুক কবগো হা দফানি সামুং তাংনেন বাগি বেলায় খা তংথগো এবং খা ক্রাগঙ্গো কগংখা তিনি চিনি করকসা সাংবাদিক ফ্রেন্ড যে সংমানি 3 বছর এডিসি হাপাংনি মুংসা সামুং নুগিয়া সাংবাদিক বন্ধু রংনাং সানান মুজুঙ্গ এডিসি কমাউইছে থাংনাই যদি চবা খ্লাইয়াকাই অম এডিসিও আচুক তংনাই সিএম বুবাগ্রা বা जों আঞ্চলিক দল খাইনাই রগনি মুচুংয়ানি বাগै এডিসি ডেভেলপিংয়া কগিয়া जों চিনি খরাংনি ততরানি সির কিচিগ্রি ত্রিপুরা গনাঙ্গै ভারত আয়ুং কতর দিল্লি থাঙै जों চিরিগি সাও এডিসিও রাং রিজাগিয়া এডিসিনি সাংবিধানিক ক্ষমতা বাড়ি রিজাগিয়া তিনি এডিসিনি রগনি বেতন মাত্র 29000 এডিসিনি এমডিসি রং বেতন মাত্র 42000 এডিসিও বেতন রিনানি রাং গरै অনেক চিনি তি প্রাসা বখরক গरै তাকুকতে বুকুক চং প্রশ্ন তিসাও বিভীষণনি ভূমিকায় তিনি বরক जोंनो মাজরা বেরনান বাগি ককপিরো তাঙै এডিসি তি প্রামথানি হাপাং সামুং তাংমায়ানি মূল কারণুখা देयर इज नो मनी पैसा नहीं है रां गरै एडिसी तो साक चालक जानाय हासि ओंखाय दाबो नरक तो साक चालक मानो तामनो रां गरै बाहायगे नों साक चालक नाय दिनि जदि नों प्रश्न खायनाय सांबादिक रां गरै एडिसी चालक मा रंखाय खोनानो आं बुबाग्राबाय सालायनाय नों फाय सीएम फायदि एडिसी चालकि फुनुक दे रां गरै एडिसी नि जेटा रां फायमानि सार एडिसी नि बुसक रां दं बुसक रां रेखा 619 कोटी বেতন বাতা রিনানিনো 580 কোটি থাঙ্গো তেইনিনি 39 কোটি রাংবাই সারা ত্রিপুরানো চালকনানি তামরি মাননাই একটা মার্কেট স্টল স্নামনানি তাও 16 লক্ষ টাকা রাং থাঙ্গো ত্রিপুরাও 587টা ভিলেজ কমিটি তঙ্গো প্রশ্ন সোঙি মানো কিন্তু বুঝিনা নাংনাই অপ্রশ্ন মানিক সাহানো সোংদি म प्रश्न रतननाथ नो सोंनि म प्रश्न अमित शाह नो सोंनि म प्रश्न नरेंद्र मोदी नो सोंनि अम महाराज प्रद्युत किशोर पूर्णचंद्र जमातियाति चिनि बरमगनां रंगनो सोंनि मनु ना सर जे 62 नकागत नाइचबाय 275 already एडिसी रां दा फन्द फाइ दङ एडिसी ममन होइते बसक रां फाइ 275 आर्टिकल रां फाइ कय कोटी फाइ एडिसी रां 275 फाइ व्हाट इज द अमाउंट इनके आबो तो बर सिसालो फाइ रां खक्साबो फाइमानो खगनिबो फाइमानो जेहेतु नङासे तथ्य सिउ यू प्लीज टेल मी 275 बुसक रां फाइसा दे जों दायित्व नाहारि साव त्रिपुरा हास्तेनि बाजेट 27000 कोटी टाकाओ थांसगिका 15 লক্ষ এডিসি বরক বিভাগে 619 কোটি রাং রেজাগো
नों हाजार बाय श एबं कुटिनि हिसाब सोरंगै गाहाम क्लाय प्रश्न क्लायके आं बेलाय तंथंनाय प्रश्न बागि प्रश्न ता खायदि चबा चिनि मान थाइ सकलेन बागि जों चबा खायो आर रां फाइ जुदि एडिसि हाबां जों चालक मायाखाय आबो आलादा कक किन्तु जों बार बार अकक सानाय भारत हाकत त्रिपुरा सरकार टिप्रासारनि बख्रबनि वै रां रियानि बागि तिनि जों चालुगि माइने एबं जों गाबोन बागि चबा एडिसि बायनिया ग्रेटर टिप्रा लेन जों आरो थां सौहैना नांनाय बेलाय बेलाय हाम